Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Today we will discuss about elections 1945 to 46. तो आज हम एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक को बढ़ने जा रहे हैं, और ये टॉपिक इस वजह से इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये इलेक्शन जो थे ये मुस्लिम्स पॉलिटिकल हिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस की हैसियत रखती है, क्योंकि इस इलेक्शन में मुसलमान जो दावा कर रहे थे कि वो मुस्लिम लीग ही मुसलमानों की एक रिप्रेजेंटेटिव ऑर्गेनाइजेशन है, तो इस इलेक्शन ने वो बात साबित कर दी थी। ठीक है, सो चल कर देखते हैं इलेक्शंस 1945 टू 46 की डिटेल की तरफ। ओके, तो मैं इस लेक्चर की स्टार्ट लूँगी अपने लास्ट लेक्चर की एंडिंग से, जिसमें हमने क्या पढ़ा था। हमने वेवल प्लेन या शिमला कॉन्फ्रेंस 1945 को डिस्कस किया हुआ था, जो कि क्या हुआ था, फेल्ड हुआ था। ठीक है, इसके बाद क्या होता है कि ठीक एक महीने के बाद मींस दैट जुलाई 1945 में ब्रिटिश में गवर्नमेंट चेंज हो जाती है। ठीक है, वहाँ पे लेबर पार्टी इख्तिदार में आती है, पावर में आती है, और चर्चिल को रिप्लेस कर दिया जाता है क्लेमेंट इटली। ठीक है, क्लेमेंट इटली न्यू प्राइम मिनिस्टर ब्रिटिश के बनते हैं। इसके साथ इन द सेम ईयर मींस 1945 में क्या होता है कि 2 सितंबर 1945 को जो वर्ल्ड वॉर सेकंड जारी थी वो एंड हो जाती है। ठीक है, अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उनके पास कोई एक्सक्यूज बाकी नहीं रह गया था कि वो इंडियन पीपल के लिए कुछ इन टर्म बेसिस पे रिकमेंडेशंस या प्रपोजल ला सकें। सो होता क्या है कि जो न्यू पार्टी इक़्तिदार में आई होती है वो अनाउंस करते हैं कि हम इंडिया में न्यू इलेक्शंस करवाएंगे। सो लॉर्ड वेवल जो होते हैं वाइसराय ऑफ इंडिया, वो 19 सितंबर 1945 को अनाउंस करते हैं about the elections for the central and provincial legislature. Clear? Soon after the announcement regarding the general elections 1945 to 46, दोनों पार्टीज जो होती है मुस्लिम लीग और कांग्रेस, वो इस इलेक्शन के लिए कैंपेन स्टार्ट करती है। ठीक है, अब यहाँ पर एक बात नोट करना बहुत ज़रूरी है कि ड्यूरिंग दिस ईयर मींस दैट कि 1945 में मुस्लिम लीग की जो पोजीशन थी वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग और मुस्तहकम हो चुकी थी, because the position of the Muslim League was quite different from the previous election that were held in the year 1937। क्योंकि अब जो मुस्लिम लीग की पोजीशन थी वो इतनी स्ट्रॉन्ग हो चुकी थी कि हर सूबे, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और विलेज में इनके ब्रांचेस बन चुकी थी। साथ ही साथ अगर हम कायद-ए-आज़म के एफर्ट्स की बात करें, सो ड्यूरिंग दिस शॉर्ट पीरियड उन्होंने मुंबई, सिंध, बलूचिस्तान, सरहद के सूबों में तकरीबन 26 से ज़ायद खिताबात दिए। ठीक है, 32 प्रेस बयानात और इंटरव्यूज़ दिए, मुतअद्दिद डेलीगेशन से उन्होंने मुलाकातें की और बहुत से डेलीगेशन से मुलाकातें और जवाबात भी उनको दिए। ठीक है, बिसाइड दैट इस स्ट्रगल में, इस एफर्ट्स में कायद-ए-आज़म की जो हेल्प की थी वो एक हाईली कमिटेड डिप्यूटीज थी, उन्होंने बहुत ज़्यादा इनकी हेल्प की थी, और इन्होंने दिसंबर 1943 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग कमेटी ऑफ एक्शंस की भी बुनियाद रखी थी। एंड लेटर ऑन बाद में उन्होंने सेंट्रल पार्लियामेंट्री बोर्ड्स की बुनियाद रखी थी, जिनका मकसद ये था कि जो स्मॉल बॉडीज ऑफ डेडिकेटेड ऑफिस होल्डर्स हैं वो कैंडिडेट्स की सिलेक्शंस में इनकी हेल्प करें। मुस्लिम लीग के टिकटों के हवाले से इख्तिलाफात जो थी, अपीलें जो किए गए थे, फंड्स जो तकसीम किए गए, इन तमाम चीज़ों में इनकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर दी गई। इसके अलावा पूरे हिंदुस्तान में जो इंतखाबी सरगर्मियाँ थी, इनकी निगरानी भी उन्होंने की थी। तो अब इलेक्शन की सूरत हाल को देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये इलेक्शन सेंट्रल लेजिस्लेचर और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर दोनों के लिए हुए थे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं सेंट्रल लेजिस्लेचर की सूरत हाल।
یہ الیکشن جو تھے سینٹرل لیجسلیچر کے لیے وہ دسمبر 1945 میں ہیلڈ ہوئے تھے، ٹھیک ہے، ان وچ دا مسلم لیگ پرفارمنس واز ایون مور امپریسو. کیسے بہت زیادہ امپریسو تھی سینٹرل لیجسلیچر میں مسلم لیگ کی جو پرفارمنس تھی وہ ایسے امپریسو تھی کہ جو ٹوٹل سیٹس تھی سینٹرل لیجسلیچر کے لیے وہ 102 تھی، ٹھیک ہے. تو اس 102 میں جو مسلمز کے لیے ریزرو سیٹس تھی وہ 30 سیٹس تھی، اور یہ 30 کی 30 سیٹس مسلم لیگ نے جیت لی تھی، ٹھیک ہے. while on the other hand Congress had won only 57 seats out of the 102 seats. clear. پروونشل لیجسلیچر کی اگر ہم بات کریں تو اس کے لیے الیکشن جنوری 1946 میں ہیلڈ ہوئے تھے، جس میں مسلم لیگ نے ٹوٹل 496 سیٹس میں سے 430 سیٹس جیت لیے تھے. while on the other hand the Congress won a similar victory in the Hindu majority provinces. کون سے ہندو میجورٹی پروونسز میں انہوں نے اپنی منسٹریز یا انہوں نے الیکشن جیت لیے تھے؟ وہ تھی آسام، بہار، یو پی مینس یونائٹڈ پروونس، سینٹرل پروونس بمبئی، مدراس، اڑیسہ اینڈ WFP میں بھی انہوں نے اپنی منسٹریز بنا لی تھی. اب اگر دیکھا جائے تو مسلم لیگ نے سینٹرل لیجسلیچر میں 100% کامیابی حاصل کر لی تھی، جبکہ پروونشل لیجسلیچر میں انہوں نے تقریباً 95% کامیابی حاصل کر لی. اب مسلم لیگ کی پوزیشن کو دیکھتے ہیں کہ انہوں نے کون سے پروونسز میں کتنے سیٹس پر کامیابی حاصل کر لی تھی. تو بنگال میں 113 سیٹس حاصل کر لیے تھے آؤٹ آف 119، پنجاب میں 79 آؤٹ آف دی ٹوٹل 86، سندھ میں 27 آؤٹ آف دی ٹوٹل 34، یونائٹڈ پروونسز میں 54 آؤٹ آف دی 66، بہار میں 34 سیٹس آؤٹ آف دی ٹوٹل 40، سینٹرل پروونس میں 13 سیٹس انہوں نے جیت لیے تھے آؤٹ آف دی ٹوٹل 14، بمبئی میں تمام کے تمام 30 سیٹس انہوں نے جیت لیے تھے، آسام میں 31 سیٹ جیت لیے تھے آؤٹ آف دی ٹوٹل 34، NWFP میں اونلی 17 سیٹس انہوں نے جیت لیے تھے آؤٹ آف 36، اڑیسہ میں تمام جو 4 کے 4 سیٹس تھے وہ چاروں کے چاروں انہوں نے جیت لیے تھے. ان دی سیم وے مدراس میں بھی 29 سیٹس تھی اور تمام 29 سیٹس انہوں نے جیت لیے تھے. سو الیکشن میں نمایاں کامیابی حاصل کرنے کے بعد قائد اعظم نے یہ ڈکلیئر کیا کہ 11 جنوری 1946 کو ایز اے ڈے آف وکٹری منایا جائے گا. اس کے علاوہ شکرانے کے نفل ادا کیے جائیں گے، کیونکہ اس الیکشن کے رزلٹ سے یہ بات ثابت ہو چکی تھی that the Muslim League under the leadership of قائد اعظم was the sole representative of the Muslims. ٹھیک ہے. As well as the general election had proved the Muslims of India were overwhelming pro-League. کیونکہ as I told you کہ تمام جو سینٹرل لیجسلیچر کے لیے سیٹس تھے وہ تمام کے تمام مسلم لیگ نے جیت لیے تھے، جبکہ موسٹ امپورٹنٹلی the Muslim League secured 95% seats in the provincial legislature. It means that in this elections 1945 to 46 the Muslim League had gained a remarkable improvement than the elections of the 1936 to 37. So this was all about the election 1945 to 46. Hope you guys will understand this, and if you like my video, do subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you for watching my video.